जिसके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया, यानी वो खुशनसीब तलबा किराम जिन्होंने इस साल इस मदरसे से कुरान मजीद की तकमील की सादत हासिल की। मैं उन तलबा किराम की खिदमत में गुजारिश करूँगा वो यहाँ आगे तशरीफ़ लाएँ और उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना नूरुल्लाह हसन ज़ई साहब उनको आखिरी सबक पढ़ाएंगे। मैं इन तलबा किराम के नाम पुकारूँगा, असातिज़ा किराम जल्दी से इनको आगे भेज दें। तालिब इल्म अब्दुल्ला वल्द परवेज़, तालिब इल्म जुनैद वल्द आबिद गुल, तालिब इल्म ज़ैन वल्द ज़फ़र अली, तालिब इल्म मुज़म्मिल वल्द जमील, तालिब इल्म उबैद वल्द अताउल्ला, तालिब इल्म ज़ुहैब वल्द ज़ुबैर ख़ान, तालिब इल्म हमज़ा वल्द फ़रीद गुल, तालिब इल्म महराज वल्द इब्राहीम, तालिब इल्म हज़रत अली मियाँ सैयद अली और एक तालिबा ज़ैनब बिनते ज़फ़र अली। ये तलबा और तालिबात यहाँ स्टेज के आगे जो डेस्क रखे हुए यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मैं मस्जिद हाजा के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना नूरुल्लाह हसन ज़ई साहब से गुजारिश करूँगा वो इन तलबा किराम को आखिरी सबक पढ़ाएँ और इसके बाद प्रोग्राम का दीगर सिलसिला जारी रहेगा। तक़सीम इनामात का सिलसिला भी होगा और उसके बाद मेहमान ख़ुसूसी का खिताब होगा। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना नूरुल्लाह हसन ज़ई साहब इन खुश नसीब तलबा किराम को आखिरी सबक पढ़ाने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मिन शर्रि मा खलक। ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس.
الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.